আজকে তপন দা এবং ওনার ছেলে আমাদের সাথে ফুড ডিস্ট্রিবিউশনে বেরিয়েছে দাদার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজকে সকলকে খাওয়ানো হচ্ছে। আজকে দাদার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সমস্ত ভবঘুরে মানুষদের খাওয়ানো হচ্ছে। গৃহহীন মানুষ আজকে তখন দা আমাদের আগে জানায়, অনির্বাণ দাদার সাথে উনি চাকরি করে, তো জানায় যে আজকে ওনার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সকলকে খাওয়া দিবে। তো আজকে আইটেমে ভাত আগা অরিজিৎ আগা হ্যাঁ জলের পেটি আনে নাই এই তো 1 2 3 1 2 3 চল আগা এইখানে আর দাঁড়ালে সব এখানেই শেষ হয়ে যাবে। तो आज पनीर सब्जी भात फ्राइड राइस। एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग कितना अच्छा तकिया लेके सोते। भैया ने कितना अच्छा तकिया बनाया, एक बोड़ा में सारा प्लास्टिक वगैरह डाल के। भैया आपने तो बहुत सुंदर तकिया बनाया है, बढ़िया दिख रहा है। क्या है इसमें भैया? ओ ये सब चीज़ है, बढ़िया। हम लोग का एक छोटा सा स्माइल ग्रुप है जिसमें हम लोग डेली स्ट्रीट पीपल को खाना खिलाते हैं। आज मेरा एक छोटा सा स्टूडेंट राधिका शर्मा, उनके फैमिली के थ्रू आज हमें बहुत सारा पानी दिया गया है जो हम लोग आज सभी को खिलाएंगे। थैंक यू राधिका का फैमिली सब कोई।